পুষ্পলতা পণ্ডাক প্রযোজিত মুখ্য উপদেষ্টা রানী পণ্ডাক নাট্যমণ্ডপাদি চলচ্চিত্রে বাজে নড়িগাড়ি চলো নড়িগাড়ি খেলা করিয়া গাছে যা করিব নাট্য মণ্ডপ আছে বহু প্রচলিত নাটক আছে লড়ি জাগার जो नाटक पैसारी बोलुले केवल दिन आज से नाटक अच्छी आपण मानकर आशा आकांक्षार नाटक लड़ी जागार आज स्कूटी चढ़ी नाट्य मंडप सही परिवारी चालो नेड़ी स्कूटी चढ़ी नाट्य मंडप मंच को आज आशा उड़िया चलचित्र जगत सुनाम धन्य कौशल आदि आशा सुभाष महापुर आदि आशा दादी नाट्य मंडप